cher Jean-Noël, mesdames et messieurs les ministres. Bavandimwe Jean Noel, banyakubahwa abaminisitiri, banyamuryango b'imiryango mpuzamahanga n'iy'abaturage, nshuti zacu, bafatanyabikorwa. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'ouverture de cette conférence consacrée. Nishema kuri ngiye kugira ngo mfate ijambo hano mu gutangiza iyi nama yibitabiriye ikibazo cy'ibibazo by'ubutabazi n'imibereho myiza mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikibazo gikomeye cy'abantu, cy'akarere kandi cy'ubumuntu gitureba twese. Notre conscience collective depuis plusieurs décennies et plus particulièrement depuis. Ibi bituma rero uyu munsi turi hamwe hano tuganira ku kibazo gikomeye gisaba rero ko twese duhamagarwa n'ijwi ry'imbere. Hashize rero imyaka myinshi cyane kuva imirwano yongeye kubura mu ntangiriro z'uyu mwaka. Karere k'ibiyaga bigari kabaye mu makuba. Miliyoni nyinshi z'abantu barahunze, imiryango irasenyerwa, abagore n'abana barahohoterwa, amashyirahamwe y'abantu yose afatwa nk'ingwate z'intambara. De la communauté internationale à garantir la paix et la dignité humaine là où elles devraient être des droits fondamentaux. Iki kibazo si icy'abanyekongo gusa, ni ikibazo rero cy'akarere kose, kandi reka tubivuge tudatinya. Ni kunanirwa ku isi yose mu kugarura amahoro no kurengera agaciro k'umuntu aho yakabaye uburenganzira bw'ibanze. Ububabare bw'abaturage bwageze ku rwego rutakwirengagizwa. Kwirengagiza, guceceka cyangwa kudakora ikintu ntibikwiye. Niyo mpamvu iyi nama ibereye i Paris, Mukunzi Jean Noel wayiteguye ifite agaciro gakomeye. Ni igisubizo cy'umutima ku bw'ubwirasi n'ubutindi, kandi ni igitekerezo cy'ubufatanye bw'abantu bose. Nishimira kubona ko mwese abategetsi, abahagarariye ibihugu, imiryango itegamiye kuri leta, abafatanyabikorwa mpuzamahanga mwaje hano ku bw'umutima umwe. Kudafunga amaso, ahubwo gukorera hamwe kugira ngo duhindure ubuzima bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari. En répondant, j'en suis sûr, à l'invitation à prendre part à cette conférence, vous affirmez avec force. Kwitabiriye inama bisobanura guhamya ko ibikorwa by'ubutabazi atari impuhwe gusa, ahubwo ari uburenganzira n'inshingano zo kugaragaza ubumuntu n'ubumwe. Tenue il y a 10 jours a déjà donné le temps. Elle a dressé le tableau sombre. Kuko rero twabibonye mu nama yabanjirije iyi yabaye hashize iminsi 10, yagaragaje ishusho ibabaje y'ubuzima bw'abantu n'umutekano muke ubibasira. Ariko nanone yerekanye ubutwari bw'abagabo n'abagore, abakorera imiryango y'ubutabazi, abaganga n'abakorerabushake bakomeje gukora nubwo ubuzima bwabo buba mu kaga. Je veux ici les saluer et les féliciter avec respect. Ndabashimira kandi mbashimira ku bwitange bwabo, ubutwari bwabo butwigisha icyo tugomba kuba abubatsi b'icyizere. Mais cette conférence doit aller plus loin. Ariko iyi nama igomba kujya kure y'amagambo. Nk'uko rero Jean Noel yabivuze, ntigomba kuba igihe cyo kuvuga gusa, ahubwo ni igihe cyo gufata ingamba no kuzishyira mu bikorwa. Tugomba gufatanya rero ubufasha bw'ubutabazi, ubutumwa bwo kunga amahoro n'iterambere ry'ubukungu kugira ngo tugere ku ntego imwe: amahoro arambye n'agaciro k'abantu. La paix véritable ne peut s'enraciner que si la souffrance humaine trouve une réponse. Amahoro nyakuri ntashoboka keretse ububabare bw'abantu bubonye igisubizo.
n'ubutabazi ntiburamba keretse amahoro atumye bushoboka. Ibyo byose rero biri mu cyerekezo cy'igihugu cyanjye Togo kiyobowe na Perezida Nyasimbe ugiye kutugana hano hamwe na Perezida Macron. Intego yacu rero ni uguhuza gucubya ibibi no guha amahoro ishingiro ry'agaciro k'umuntu. Turizera ko iyi nama rero izabigeraho. Muri turi n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari intambara yongeye gufata indi ntera, ikinjira rero mu matsinda yose, mu ngo no mu miryango y'abantu bo muri Kongo, u Rwanda, u Burundi n'Ubugande. 2,4 millions de personnes ont fui les combats. La République démocratique du Congo compte déjà près de 6 millions de déplacés. Iyi ni crise y'inzara aho abantu barenga miliyoni 27 bari mu kaga k'inzara. Ni crise y'umutekano kuko abagore n'abakobwa aribo bahura n'ibikorwa by'ihohoterwa n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ni kandi crise y'ubuvuzi aho kubura imiti bishobora gutuma indwara zica abantu zisubira. Ubushake n'ubwihangane by'abaturage biratangaje, ariko iyi mibereho imaze igihe kirekire ntikibashobokera. Kugira ngo rero duce ku magambo tujye mu bikorwa, tugomba kugena intego, gufata ibyemezo kandi tukabyubahiriza. Icya mbere, gushyira ijwi ry'abari ku butaka imbere, imiryango mpuzamahanga n'iy'imbere mu gihugu ndetse n'ibigo bya Loni bitwibutsa uburemere bw'ikibazo cy'ubutabazi. Paris ibahaye umwanya wo kuvuga. Nshimira kandi abashinzwe ubutabazi 13 bamaze guhitanwa n'akazi kabo uyu mwaka. Icya kabiri ni ugusubiza ikibazo cy'amahoro make. Ubufasha bwa Loni bugeze kuri 16% gusa y'ibikenewe. Tugomba rero gukorera hamwe kugira ngo tubone ibikenewe byose. Icya gatatu rero ni ukwemeza ko ayo mafaranga akoreshwa neza no kurengera inzego z'ubutabazi kugira ngo agere ku bantu bakennye cyane. Ariko rero ubutabazi ntibuhagije kugira ngo abantu bagere amahoro. Tugomba rero kugarura amahoro. Ubufaransa rero bushyigikiye ikiganiro n'ubuhuza bukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo ku rwego rero rwa Afurika yunze ubumwe ndetse na Angola. Ibiganiro biri hagati ya Kongo n'u Rwanda n'ibiri hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ni ingenzi kugira ngo haboneke igisubizo cya politike kirambye. Amahoro kandi n'iterambere. Hashize imyaka 75 Robert Schuman yatangaje ijambo ryashibutsemo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nyuma y'intambara ebyiri. Ubufaransa burabizi ko iterambere ry'ubukungu ariyo rishyira amahoro. Ni muri urwo rwego rero hariho gahunda yo kwihuza mu bukungu bw'akarere yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nayo mpamvu uyu munsi turi hari igice cy'iyi nama cyahariwe ibyo kwihuza mu bukungu. Iyo nama rero izaha ijambo abacuruzi n'abashoramari bo mu karere kugira ngo basobanure ibyo bakenera kandi yerekane imishinga ifatika yo gukomeza ubumwe bw'ubukungu. Dutegereje ko rero iyo gahunda yemezwa kandi igashyigikira icyerekezo cy'amahoro twifuza. Bategarugori rero namwe bagabo, nk'uko Perezida wa Repubulika y'Ubufaransa yabivuze muri Loni mu byumweru bishize, gukunda amahoro ni ubumuntu, ni umurage ndetse ni inshingano. Mu isi rero yuzuyemo ibibazo, akarere k'ibiyaga bigari gashobora kuba ikimenyetso cy'ubwihangane n'ubutwari, ariko amahoro ntazigera aba impano. Ni igihangano rero cy'ubutwari, kwihangana no kubahiriza ijambo ryatanzwe.
uyu munsi Paris twerekanye ko isi ishobora gufatanya kugira ngo igarure amahoro n'agaciro k'umuntu. Démontrons ensemble que la communauté internationale ne ferme pas les yeux sur ce